сцена? Нет, тут одного грешника спасал. А, ну вот так. Не, ну дверь открывал решили Пушкину. Я ж просто жартую, что Не, ну, повеселее быть. Хвала Христу. Вот, да, замучился. Приятное впечатление оставил машину. Такие. Спасибо за помощь. Я потом такое говорит. Вот вы как местные были, скажите нарекания на сотрудников. Говорите, нарекания, что они есть. Я говорю, людям это не нравится. Понятно, я говорю? Так пока ты кажешь, похваленный Иисус Христос у микрофон. Добра? Добра? Скажешь? Все? Все, стоим, я тебе дам микрофон, если скажешь. Добра? Нормально. Будешь махать? Похваленный Иисус Христе! Дальше скажи, не шури. Похваленный Иисус Христе! Вітаємо вас у Національному санктуарі у Буцлаві. Пілігрими Жодзіна, Мар'яні з різних парафій пройшли гэты шлях. Там у вас першы дзень заўсёды скіба складаны быў ці з Барысава, можа, блытаю. Але рады вас тут бачыць у Буцлаве. Напэўна, больш за ўсё рады бачыць нас тут Бог, Яго найсвяцейшая Маці, бо чуем гэтыя словы Багародзіцы, якія ёсць тут над дзвярыма, дзе яна кажа пра праслаўленне яе сына і грэшнікаў, якія знаходзяць тут надзейны прытулак. Надзейны прытулак, бо тыя усе справы, з якімі прыходзяць, яны тут пакідаюць у падножжа алтара, які ёсць у гэтай святыні. І таму запрашаю ўжо прайсці гэтыя апошнія метры вашай пілігрымкі да таго алтара, да якога пілігрымуем. Можа, цяпер так гэтымі дарогамі жыцця, але таксама запрашаю, каб шчасліва дайсці да мэты кожнага хрысціяніна, да таго, каб жыць у еднасці з Христом. Калі ласка.
Єсус Христе. Навеки вечные. Аминь. Вітаємо пілігримаў з Ракава. Раков наш пригожий, храй Маті Божая, вітай! У гэтым годзе так без святара ішлі, тут ксёндз Андрэй з вами быў. Напэўна, гэта таксама складаны шлях, але важна, што маеце гэтае жаданне, намер ісці ў пілігрымку. Адна з такіх немногіх пілігрымак, якая парафіяльная засталася. І, напэўна, таксама для вашай парафіі гэта добры такі час, пілігрымкі. Таму спадзяюся, што плёны гэтай духоўныя ёсць у яе, што, можа, будуць. І цяпер застаецца вам усяго некалькі крокаў, каб дайсці да алтара і ў падножжа гэтага алтара занесці вашыя просьбы, з якімі ішлі да Бога праз заступніцтва Багародзіцы. І таксама просьба ксяндза Андрэя адпусціць, бо яшчэ не абедаў.
А ты вот дальше встань, вот ты представь, что ты сидишь на кресле и посмотри подниз. Да, да. Хвала тобі, Боже,
3. Да, 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Похвалений Єсус Христе. Вітаємо пілігримів, які прийшли з Полоцка. Горше було вчора? Ну, я гляжу, хіба не надто, ви такі ніякі. І сьогодні хіба теж горше, да? Ради вас бачити. І, напевно, найбільш радий бачити вас Бог. Бо Бог завжди чекає нас, не тільки у гэтай святині, але й у інших святинях, які проходили у вашій пілігримці, які ще будуть. Бо святыня – гэта месца, дзе мы асаблівым чынам так адчуваем гэтую прысутнасць Бога. І ведаеце, заўсёды так прыемна, такі гарачы дзень, як сёння, калі заходзіш у святыню, асабліва ў нашу, дзе халодненька, добра, так, ты адразу суцішваешся, табе становіцца добра. І жадаю, каб у вашым жыцці было шмат такіх момантаў, як сёння, калі прыходзіце да падножжа алтара святыні ў Буславе. І гэтыя хвіліны, вось, пакуль будзеце ісці да алтара, гэта такі важны момант, які жадаю, каб добра перажылі, і цяпер ужо не буду вас больш спыняць, толькі акропім асвечанай вадой. Таму, калі ласка, заходзьце.
Похвалений Єсус Христе. Вітаем пілігримаў з Росіцы, ну, хіба большая частка з Мінска. З Росіцы таксама з хрысціянска-сацыяльнага цэнтра, 15 чалавек, я памятаю, сестра Чыслава. З Росіцы даволі далёка ісці да нас, таму, напэўна, замучылі ў гэты шлях вас, але заўсёды гэты шлях хоць і складаны, але радасны, бо мы ведаем мэту, да якой мы ідзём, мы ведаем, што тут нас чакае гэты абраз Маці Божай, выява, якая з'яўляецца знакам таго, што Бог у гэтым месцы чыніць вялікія рэчы у жыцці чалавека, перадусім у сэрцы чалавека. Таму жадаю, каб і ў вашых сэрцах Бог учыніў вялікія справы, падобна як зрабіў гэта ў жыцці Марыі. Цяпер запрашаю прайсці гэтыя апошнія крокі да алтара.
А, ці, каб не згубився, да? А ти йдіть трошечку, каб вони прийшли. Там нічого. Нараж, послав, прийшли ми пілігримкай. Да, Маті Божий, да, Маті Божий. Нараж, послав, прийшли ми пілігримкай. Да, Маті Божий, да, Маті Божий. А jeszcze pielgrzymy na Raczanski Róg! Maria, o Maria, Марія, o Maria, Maria, o Maria, Идем, пилигримкой, ветер у твар, у Богу мы мостные тримаем удар. На воткали, нас точно воткає, і кроку назад, Марія чекає! На масі Божой у бусоры идем, и она володары здесь шесть отдаем. Шли мы 3 дни, и разом нас много, и это наша дорога до Бога! Двадцать восьмая, пешая, пилигримка, нараж! Мы разом, нас много, пришли до Маті Бога! Мы разом, нас много, пришли до Маті Бога! Мы разом, нас много, пришли до Маті Бога! Ну що, похоронний Ісусу сказав? Похвалений Єсус Христе. Наши соседи з Нарочи, з одного района, правда, что тут по районе ходить. Мы вас не сумневались, да, коли пилигримкой кируюсь Петр и Павел, то я думаю, все будет добро. Вітаємо вас у Буцлаві. І вже не так шмат засталося вам тут істи, буквально 50 метрів. Але завжди це такі складані 50 метрів, правда? Хто ходив уже? Чи ні, легкі? То давайте тоді вже закончимо, правда? Коли ласка, заходьте.
трошки рано, так я это уже так, як ви? Нормально, нормально. Молодці. Все пройшли, да? Все прошли. Добре, Ксьон Святослав, радий вас бачити. Хай співає, там все одно шарга, так що можна поспівати спокійно, да. Ну, добре, у мене вже нові сусіди, вже електричність включили і каву роблять, так що пойдемо на новоселье до їх. Во! Ну, Давай. ну. Так, знімайте. Похвалений єс Христе. Вітаємо пілігримів так само з Мінська. Я не ведаю, як вас назвати, яким добре йти, правда? Чудовно йшли, да? Ну, я бачу, що такі веселі, бодренькі, тому рады вас тут бачыць, можа ў гэтым годзе крыху вас менш, але тым не менш заўсёды рады бачыць кожная пілігрыма, бо кожны пілігрым мае сваю гісторыю таго, чаму ён ідзе, для чаго, якая мэта яго вандравання, таму гісторыя кожнай пілігрыма яна важная ёсць і жадаем, каб гэты час, які тут правядзеце, час малітвы, час таксама нейкіх усмешак, радасці, сустрэчаў, каб ён быў прасягнуты гэтай Божай любоўю, Божай ласкай, якую атрымліваеце каля падножжа алтара ў Буслаўскай святыні. Запрашаю.
и сюда не опускаюсь. Под слонешники. Песерочек носится, да? Песерочек. Так, стулья все же максимально принесли, их мы поставим. Надо аккуратно потом поставить. Это уже потом. Ну, Кася, нет, клерики ж пройдутся, мы туда что-нибудь поставим. Да, еще на погоду. Ну, это потом. Нет, так просто только такое, что... Слонец. А тут ще, ага, тут Слонечники будуть, принесуть дари. Дари буде принесуть мінські пілігримки, дари будуть приносити. Ну что, мне казалось, что Митра постарался. Хоть решили, да, что исследовать? Кто? Сенсима, да? Ну, так мы, естественно, что приберем. Другие раньше поставим. Черный, да. Ну, подумали, с клерками на 5 строгости, вот это зими. Раз.
с руки подадут, это же не проблема. Пойду сестру Олю запытаю.
Ну, можем... Ну... Не, ну якорь как-то не хочется выносить. Походе так я вынес бы по-любому. Не, приешь якорь? Якорь ща баш. Якорь я ж баш. Ну вот, да, да, вот. Ну давай, все запытайся за Александра. Все за Александра. Все за Александра запытайся, что мы можем туда сюда поставить. Нет. Так, якорь сюди, серце витати. Серце. Это ветер. Ну, походні тут, калімаці Боже, ну і не полетите, ну... Щоб не було біди, як походні, легше, греха подалі. Все, я на что думаю. И все, я не пошли. Я на что приходишь, там скажем. Там вот шмалось. Что ж мы взяли. И все, просто там вот и тудою вышли. Поднялись, аж может, все сюда или сюда. Ну, это уже сюда, а ты спокойно взяли и тогда его. Сюда и пошли, это и перед амбонкой, а ты сам. Я ну не спустились, я на кругом обошли. Короче, они подходят, если эти благословляют, Да, да. ну, сердце тоже подходит. Ну, что-то ж. Староволя тогда я наша христианка, потом мы наши больше сколько, а вы будете стоять все что? Ну, вона на палаці білий столик бачиться. Там він буде потім на святіші сакраменти. Это уже будет потом. И вы, например, можете в этой палаце потрактовать собі всі методи, поставить, наприклад, такі всі літургічні там антулки і это. И сестре Олі буде добре одразу на больнице сколько ксянцов, полагошти, и вы спокойно сюда и туда пришли. Да, ну да. Я на якраз і буде і телепатія, і серце. Не будет 150-40. Ну, там на имши там больше телеграммового сердца со своими пилигримами. Ну, якраз я настолько якраз будем стоять. У вас после пилигримки или... Ну, так все, зараз я позову сам. Скажем, так, он будет запутать его, что будет поставить. Він все розбереться. Текст прав. Ну, все остальне тоді ми вирішили. Походні, все, ну, все виходить. Положишь кай. Александр, можно вас, да? Я пропоную, сестра Марьяна меня сюда. Я запропонував в этой наметі і якраз на столику просто. І ви полишите. Ну, да. Ну, а ні, так сестра Марьяна, ну, я кому продали. Ну, все это, и вы спокойно ходите в сколько ксензов. И положите. Александр, у меня свой доктор, и думаем поставить, это я. Поставить, ну, как бы он не полетел, поставить его тут. Нормально будет? Нет? Не надо? Альбо тут поставить?
Альбо поставить, Понимаю, тут проблема не в этом. альбо поставить тут, вот об Видиш, ні, бо він заслонить тоді ветки, лепить. Ні, так він круглий. Я розумію, таку проблему, як він не заслоняв алтарь. А ні, це не проблема. О, я, Він ж малий, це тоді він малий, коли там близько. ну, вот, ну, Да, без проблем. так, ні, так, Без проблем. Ну, без проблем.
А это грешник пришел один, так я это самое... Робю з його не грешника. Мало рано. Я работаю. Гори в аду и становись коля. Можешь мне его еще? Вышли 5 дён, у спеку и без дождю в этом годе. Нас з 50 парафій, 354 пілігрима. З у Буцлав і вас усіх тут присутніх вельми сердечно вітає! Мінська пешая! Мінська пешая! Мінська пешая! Потому что ятая нас любовь! Ятая нас любовь! Ятая нас любовь!
Похваленный Иисус Христе. Вилейка, вилейка. Вітаем пілігримаў з вілейкі. Можа так цяпер ужо і меншы гэты шлях, але тым не менш гэта шлях, бо ў пілігрымкі ж самі ведаем, што сутнасць не ў тым, каб больш прайсці кіламетраў, а сэнс у тым, каб паказаць, што ідзём гэтай дарогай, якой кліша ісці нас Бог, дарогай нашага жыцця. І гэтая пілігрымка так ілюструе гэтую дарогу. І прыйшлі вы цяпер ужо да нашай святыні, як і многія іншыя пілігрымы, каб занесці свае просьбы, падзякі Богу праз заступніцтва Багародзіцы. Таму запрашаем вас зайсці ў нашу святыню, наш санктуарый, і там, спадзяюся, атрымаць супакой, можа памножыць тыя ласкі, якія Бог дае ў нашае сэрцы.
Похвалений Єсус Христе. Вітаємо пілігримів з Малазечна. И есть Россия, 50 человек. Яшчэ таксама з Расіі ведаю, што шмат ёсць з вамі з саратаўскай дыяцэзіі на чале са сваім біскупам. Але нешта вы ціхія зусім. Я вас не чую, не чуваць. Давайте так, у вас хатнее задание да імшы быць громкімі, добра? Заўсёды мы рады бачыць пілігрымаў з Маладзечна, хутчэй пілігрымаў, якія ідуць з братамі меншымі, капуцынамі. Нават на вашых майках ёсць той самы герб, які ёсць тут у нас у святыні. Таму, я думаю, вы заўсёды адчуваеце сябе тут як дома, у святыні, якой апякуецца Найсвяцейшая Панна Марыя. І запрашаю ўжо завяршыць гэтую вашу пілігрымку сёлетнюю, зайшоўшы ў касцёл і прынёсшы тыя просьбы, інтэнцыі, з якімі ішлі да падножжа алтара, у якім ёсць цудзейны абраз Маці Божай, у якім прабывае наш збаўца Езус Христос. Запрашаем у святыню. И среди пилигримов мы тоже приветствуем ксенза арцибискупа вместе с своими пилигримами. И так, как говорит Папа Лев XIV, что все мы разные, но в Христе мы все одины. Поэтому я думаю, что за эти дни вместе преодолели много километров, но километры, может, не в счет. Главное, что вот была между нами та дружба, любовь, взаимопонимание, что все мы идем в одном, скажем, направлении, как еще учил и просил Папа Франциск, чтобы мы были не только пилигримами надежды, но чтобы мы были апостолами надежды. Поэтому спасибо вам, апостолы России, за то, что вы шли дорогами наших деревень и городов и были действительно апостолами надежды, давали надежду для наших людей, для тех, кто живет на нашей прекрасной Беларуси. Спасибо и приглашаем всех.
плачуть ночою і днем. Часом потрібний біг. Питається наш шлях. Хей, идем молиться ногами, идем мы путь слав ногами, хей, идем молиться ногами, идем мы путь слав ногами, хей, идем молиться ногами, идем мы путь слав ногами, хей, идем молиться ногами. Тридцята юбілейна пілігримка вітає кусташа санктуарами у Буцлаві ксяндза Дмитрія. І традиційно ви ходили з нами. Тому дозвольте вручити, як заўсёды, до вашої колекції пілігримковий комплект. Ойче шмат казаць не буду, каб не зацягваць. Адно скажу, што 100 год дыяцэзія наша перажываем юбілейны год. І дазвольце на удзячнасць Богу за існаванне дыяцэзіі скласці 101 ружу ў стоп Маці Божай. Як сімвал таго, што 100 гэта яшчэ не канчатковая мэта, што дыяцэзія будзе жыць далей. Вітаем пілігрымаў з Баранович, не толькі з Баранович, усе, хто любіць хадзіць так далёка, то ведаю, што трэба ехаць у Баранович ці ў Брэст. Сподіваюся, наступны год будзе з Брэста пілігрымка. Вы, калі што, мяне крадзіце, я з вамі з радасцю заўсёды. Таму запрашаем ужо ў святыню, доўга вы ішлі, не будзем вас тут затрымліваць доўга. Вы ўсё самі добра ведаеце, не першы год ідзеце. І спадзяюся, што так, кожны год нешта новае ёсць у нашых сэрцах, бо наша жыццё ідзе наперад, розныя іншыя справы знікаюць. І спадзяюся, што Бог заўсёды будзе праз заступніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі апекавацца гэтымі справамі, дапамагаць, асабліва у тым, што датычыць нашых сэрцаў, каб яны былі прыемныя Богу. Запрашаю. Наших родин, за тебе
Залезянская! Молодь евангелизационная! Пилигримка! Иисус Христос! Иисус Христос! Иисус Христос! А нас у дорозі супроводжав святий Ян Боско! Яник Бек! Яник Боско! Олег! Яник Бек! Яник Боско! Олег! Вітаємо і ми у домі нашої матулі, Маті Божої Буцлавської, молодь, не тільки салезянську, молодь Білорусі, представниками яких ви з'являєтеся. Не питаємо, чи вам тяжко, бо відчуваємо вашу бадьорость, молодость, і що ви ще готові навіть після урочистостей і до хати пішком істи пішу пілігримкою. Такая мысль была у вас? Гоните такие мысли, гоните. Лучше автобусом. Сённяшні год, у гэтым годзе вельмі много юбілеїв. І, напевно, у кожного з вас так само є такі адметныя даты, дні, за што хочаце падзякаваць. Вы молодь, таму, напэўна, дзякуеце за заканчэнне школы. Можа, хтось здае экзамены, іспыты, вырашае, куды пайти вучыцца, з чым звязаць сваю дальнейшее жыццё. І таму тут, у гэтым месцы, пры матулі нашай Маці Божай Буцлаўскай, найлепш пра гэта паразмаўляць, дыскутаваць, прасіць. Але, напэўна, таксама памятаць трэба, у гэтым годзе мы будзем завяраць нас Божай міласэрнасці. Таксама ёсць такое «Езу, давяраю табе» альбо «Будь воля твая». Не заўсёды так, як мы мяркуем, збываецца ў нашым жыцці. Таму трэба нам таксама навучыцца прынимаць волю Божую. Папа Францішак прасіў нас, каб мы былі ў гэтым годзе не толькі пілігрымамі надзеі, але і апосталамі надзеі. Таму жадаю вам, пілігрымам надзеі, каб вы вярталіся домой моцныя ў веры, апосталамі, якія далей панясуць гэтую надзею, якая ў вашых сэрцах. Нехай добрый Бог вам благословить, а Маці Божия Буцлаўская выслухае ўсе ваши просьбы и пожаданні. И помните, что помолиться за того, кто остался дома, кто, может, еще не нашел дорогу до костела. Памятаете, святы Тамаш Аквінскі, прынамсі ксяндзы, то казаў, что есть 5 дорог до Пана Бога. Помните? Было такое. А папа Бенедикт XVI сказал, знаете, сколько этих дорог? Сколько людей, столько дорог. Тому супольно, але кожны своей дорогой крочьте до Марии, каб выказать усе свои пожаданні, думки и подяки. Дякуем, запрашаем. Положить? А положу, заберешь потом себе.
все-таки такие. Так, что, Стас, бороды я снус. Сезон буду максимально подготовлен. Сергей Наповнені тільки постави, там Воропаєва, Харківщина, Гродно, Василий Шварцман, если нас больше, вау! Завжди вас ми раді бачити і, напевно, Бог завжди радий вас бачити не тільки в этой святині, в кожній святині, бо вельми добре, коли ми святині, ті акції,
Хвалёny jest Chrystus. Вітаем пілігримаў з Віцебска. Нешта ў гэтым годзе вельмі спакойныя. Я проста ад вас ужо чакаў, зараз танцы будуць, усё гэта, як заўсёды. Таму давайце на наступны год. Будуць? Вельмі добра, сапраўды заўсёды у нас віцебская пілігрымка, яна такая вясёлая. Радуемся, што вы прыйшлі на чале з біскупам Олегам. Ён так у канцы стаў. Эксцэленцыя, вітаем вас у нашай святыні. Вітаем усіх пілігрымаў. Спадзяюся, што шлях ваш быў добры, плённы. Засталося трошку тут прайсці, 50 метраў усяго. Таму запрашаю гэтыя прайсці метры. Напэўна, самі ведаеце, што тут думаць, якія малітвы у сваіх думках казаць. Запрашаю толькі да таго, як заўсёды, каб гэты плён, які маем з пілігрымавання, з наведавання нашай святыні, каб ён не быў такім, што заканчваецца хутка, але каб трываў доўга. Запрашаем.
Похвалений Ісус Христос. Вітаем пілігримаў з глыбокага, са згушчонкай, вельмі добра. Не такі доўгі, можа, шлях у вас з глыбокага, але тым не менш гэта заўсёды шлях пілігрыма, які праходзім. І ведаем, што гэты шлях, ён важны перадусім тым, што мы перажываем у пілігрымцы наше духоўнае развіццё, калі у гэтай рытме малітвы, песня, у якой ідзём, мы узносім да Бога нашыя просьбы і разам з гэтым атрымаем ад Яго ласкі, патрэбныя для нашага жыцця, да таго, каб дасягнуць неба, каб завяршыць таксама гэтую пілігрымку тут на зямлі, якой ідзём да абраза, да алтара Маці Божай, ёсць тут у нашай святыні, таму запрашаю вас завяршыць ужо гэтую пілігрымку, прыйшоўшы ў касцёл. І таксама ўжо вельмі хутка у нас будзе святая імша, таму не ведаюць.
А тут бах і ще одна група. Я вельми радий, що разом з вами можу увести. Вас привітає, може, хтось? Микрофон. Ні, може, арцебіскоп? Увлекся, говорите вы. Може, митрополит привітається? Я не понял, кто такие тут. А ми з Ліди Фари, да? Так далеко шли. А вы автобусом приехали? Вторая група. Не, привітайте, коли ласка. Похвалений Ісус Христос. Вітаємо пілігримів з Ліди Фари разом з ксензом біскупом Владимиром, біскупом Гродінським, який у Ліді Фари працював довгий час. Вітаємо у домі нашої матулі. Он большой, поместит всем места хватит. Тому, так як Папа Францишек нас захвочив, як ми були не тільки пілігримами надії, але і апостолами надії. Тому ви переодолели такий великий довгий шлях, і, напевно, не тільки самі їхали, але за цей час, цієї дороги, напевно, много було зустріч з людьми. Тому ви були апостолами. І жадаємо, щоб тут молитва, ваш побыт тут у Матери Божией Буцлавской действительно переменил с пилигримов надеи в апостолов надеи. Молитесь, просите то, чего не хапає вам, або що треба, або хтось ще просив вас об молитві. Вона, напевно, все вислухає і передасть там. Ну і просьба до всіх нас, тому що ми завжди найчастіше просимо, але так само треба вміти і піддатися волі Божої. Божая милосердность. В этом году мы будем акт охвярования Божої милосердности митрополії. Тому нехай так само в вашому житті будуть ті слови. Єзу, довіряю Тобі, Єзу, уфам Тобі, ну і будь воля Твоя. Згодиться, а тоді справді усі ці справи будете не самі, але з Єсусом Христом вирішати, бо Він буде вас вести. І гэта вам жадаю. І запрошуємо до дому нашої матулі. І я розумію, що ви в дорозі стомилися, то я трохи вас... Запрошуємо.
Вітаем Браслав! Громчей! Шановні і дорогі пілігрими, вітаємо вас. Ведаем, що ви стомленые, але напевно тут у гэтым месцы вы знайдете тую Божую ласкую, притулок Марии, которая выслухае ваши просьбы, і падзякі, усё тое, што вы неслі праз гэтыя дні, не толькі ў заплечніку, але ў сваім сэрцы. Папа Францішак, недавно спачылы папа Францішак прасіў нас у гэтым годзе, каб мы былі не толькі пілігрымамі надзеі, але апосталамі надзеі. Таму пастарайцеся, каб з пілігрымаў надзеі тут, у гэтай святыні падчас святой імшы і чуваннем молитвы вы перетворились в апостолов надеи. Это значит отважных, тех, кто будет обвещать свету Евангелия. А еще недавно папа Лев XIV, звертаючись до молоді, казав: хватит сидеть, закасывайте рукава и до работы. Работайте, не уставайте, не бойтесь. Тому жадаю вам доброй такой молитовной працы, каб сапраўды і вы пачулі близкость Бога, а праз вас таксама і каб свет адчуў, што вы Божыя дзеці. Вітаем і запрашаем.
всіх відправляю максимально туди. Ну, нам ніхто тут не скажу, у нас немножко 12 головне, все с месяца, все с месяца, туди скажу, да? Беседу, по Артему, Якимевскому, Кайси, Ланисе, понять. Артему я думаю, что не бачу, які появилися з Кайзіду. Не, ну конечно, мы домовляемся, что мы будем без Кайзіду. И малые поэтому не занимаются вам дополнительный администратор. Нет, пройшли. Ну, как уже бискуп мог тут показать, все там это. Чисто показать, как Да, пришли, показать им. Да, показать, скажем так. И голубей я на голубов отпускаюсь. Сердце такое великое не отпускаюсь. Да. Ветки слонечники. В эту вазу. Вот сюда, в эту вазу слонечники. Это мы несем или это несем? Ну, в том плане, что біскуп узяв, да, біскуп узяв, і тоді... Ну, скорее всего, он же дьякон. Да, ну, вдруг, если что, помогли Антону, да. Вы в том плане, что, ну, Влад снизу уже не тут, ну, чтобы там, скажем так, потом тогда якорь поставить вот сюда. Ну, что-то ж там возьмем, ну, просто на эту сторону клетку, так слонечники я там поставлю, а депромамся якорь, скажем, это самое такое основное. Все, потом до рыбу убачили, что все мы прошли, тогда перешли спокойно на... Да, біскуп, знаешь, біскуп любит поднял, он потом остановил, да, и он там поднял, там, скажем, да, и тогда, как вы могли, да, и сюда, и главное нам якорь сюда, это сюда, а уже тогда остатние, тогда уже, хлопцы, тогда подойдут
где там Саша, як подають уже ампулки, ви туди з цієї сторони забираєте. Да, поки ждали, у вас буде час, скажу, да, з сестрою Фаїна, що прикривається гості, там прикривали туди пай. Такое аж так не треба. Да, це що тут справляється. Ви тоді все туди взяли, а тут уже звичайний шаг, звичайний ход вийти. Що телеграфовує, така не набрашена. Після тоді Саїна. Я говорю, що ми зробимо молитву апостолу, здесь вот туди по Владиславу, я попросил, чтобы священники сказали, там куда-то. И он поблагословил, и он сел, и тут сейчас Андрей Бурак представляет Елена. Все сумма Санько каже про объяву, что будет далее, скажем, да. Все тут его бачу, что все там объявы, песен, кто пошався, и туди спокойно сюдою, а ксензи туди. Звичайно, скажем, як Пілігримковий, так так не бачу. Браво, починаємо. Максимально туди, щоб вони нам тут не перешкоджали. Радка не буде хлопцових, як малих, ну, тому що дадим туди кадітла і валюми на убийство, там буде тільки ні. Постаралися соусом. Тут уже так само вийшло на вашу. Основно, да. И да, если что, вдруг я там забудусь, не почую. Слонечники надо будет сюда вставить. Ну, рак там я там. Лучше на Пілігримковий на хвост.
благословил, коли от вас уже там, что можно, МГР, коли нет, то вы стоите, скажем, биску поднял, коли там головы, то тогда там кто-то запустили, скажем так. Коли вы уже отдали, что вам творится дать, вы тогда заходите. Коли биску поблагословится, там возьме, дасть, так само, и все, и тогда заходите.
Да, і він там закріплений.
Раз, 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 раз. Раз, 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 раз. Раз, раз. Раз, раз. Похваленый Иисус Христос. Самая прыгожая імша, як кожная, але асаблівая імша, гэта калі збіраюцца пілігрымы, якія не проста прыехалі на аўтамабілях, якія не проста жадаюць быць у Буславе, а якія ўжо ёсць у Буславе. Пешыя пілігрымы, вітаю вас! З розных куточкаў, з розных мясцін, кіламетры, дзесяткі кіламетраў, якія вы прайшлі ў Буцлаў, каб тут сустрэцца разам, каб быць пілігрымамі надзеі, каб пазней гэтую надзею занесці ў сваё асяроддзе. Таму гэтыя брава, апладысменты для вас. Усе разам, адно аднаму. Цудоўны час, каб узгадаць інтэнцыі яшчэ раз на працягу 3, 5, некаторыя 9 дзён, некаторыя ехалі далёка з Расіі і ўвесь час думалі, як тут будзе ў Буцлаве, як тут будзе перад нашай матуляй, якая нас заўсёды чакае. І калі сёння размаўляў з некаторымі пілігрымамі, яны казалі, што Буцлаў гэта як дом, дзе заўсёды цябе чакаюць. Таму зараз ёсць хвілінка часу, каб узгадаць інтэнцыю. Тая найглыбейшая, з якой вы крочылі, якую прадставілі ўжо перад алтаром Маці Божай і якую зараз складзеце тут на алтары, каб ахвяраваць яе разам з Христом. Нам сёння будзе дапамагаць у перажыванні гэтай святой імшы прыгожы хор пілігрымковы. Скажыце, калі ласка, ці будуць знаёмыя для ўсіх пілігрымаў песні, спевы? Так, таму абавязкова падчас спеваў уключаемся. І ўжо зараз можна распачынаць спеў на ўваход. Калі ласка. Просім, каб нашаму хору уключылі гук, каб ён дапамагаў і ўсе чулі, як наш хор спявае з пілігрымкі.
если он-офф кнопку включаете, дает, нет? Вот это надо было? Начинаем уже. Это заземление там. Давайте, начинайте без звука начинайте.
Святого Духа, як зачала, як земля змістила в своїм лоні, необ'ятного Бога Христа, як я наносила небо під серцем, а Святого Духа, як зачала. Наружанцы за країну молиться и клопотиться про чистость души. Как так стала мать и просила перепрошать за свету грехи. Наружанцы за країну молиться и клопотиться про чистость души. Как так стала мать и просила перепрошать за свету грехи. Наружанцы за країну молиться и клопотиться про чистость души. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Супокой з вами. И с Духом Твоим. Это была репетиция. Хвала Христу! Хвала навеки. Вітаю вас, шановні пілігрими і паломники. У домі нашої матулі, Маті Божої Буцлавської, сьогоднішній год, хто може присесть, то присядьте. Сьогоднішній год юбілейний, 2025, юбілейний год християнства. А так само 1700-годдя від Нікейського собора. 170 годов догмату об беззаганном зачатии Найсвятейшей Панны Марии. 100-годдя Пінської дієцезії і 80 год життя біскупу помацничому на пенсії, біскупу Казіміру. 90 год веночку до Божьей милосердности. 80-я годовина великой перемоги нашего народа у Другой Сусветной войне. 50 годов с дня смерти благословленного Михаила Сапоцки, нашего земляка. 25 годов установления свята Божьей милосердности. 20 годов с дня смерти Яна Павла II, апостола милосердности. Юбилейный год християнства, у яким закончил земное пилигримование Папа Францишек. И первый год початку нового понтификату Папы Льва XIV. А так само твои, мой дорогий брат и дорогая сестра, дорогая любая молодь, ваши юбилеи. И 18 год, юбилей життя, суженства, святарства і монашського життя. А над усім гэтым святло Божої милосердності, якое Бог пожадав знов доверить світу праз харизму святої сестри Фаустини, якое буде освятлять шляхи чоловецтва у третьем тысячагоддзі. Так сказав святий Ян Павел II. І мяркую, што сёння кожны з нас і ў гэтыя дні мы адчувалі гэтае святло Божай милосердности над нами, пілігримами. Ваши эксцелленции,
прадстаўнікі дзяржаўнай улады і дзяржаўных устаноў Беларусі, кіраўнікі і прадстаўнікі традыцыйных рэлігій нашага народа, прадстаўнікі дыпламатычных місій, паважаныя святары, кансакраваныя асобы, дарагія браты і сёстры, пілігрымы. Витаю таксама сярод нас паломников с Российской Федерации, которые смолодечно вместе шли нашими полями, дорогами, любовались и молились за нас вместе с епископом. Сердечно вас приветствуем и рады, что вместе здесь, в доме нашей мамы Буцловской, вместе будем молиться и просить у нее об мире, согласии и спокойствии, прежде всего в наших сердцах, а потом уже это разойдется дальше. Мои дорогие, любая дорогая молодь, як же мы, біскупи Беларуси, и все, кто с вами, радуемся, что вы вырушили у пилигримку, что не побоялись паспрабаваць стать пилигримами надеи, не гледячи на тяжкости шляху и физичные, и духовные. Недавно папа Лев XIV подчас агульной аудиенции, разважаючи над приповестью про работника у винограднику, заохвотил молодь. Я хочу звернуться, это слово папы Льва, особливо до молодых людей, каб вы не чакали, але з энтузіазмом адказалі пану, які кліча нас працаваць у яго вінаградніку. Не маруч, закасвай рукавы, паколькі пан шчодры і не падмане цябе. Любая дорогая молодь, дзякуем вам за тое, што вы закасалі рукавы і вырушылі ў пілігрымку. Сапраўды гэта праца, хотя она может не физичная, але она духовная. И не только для вас с корыстью, але для того асяроддзя, где вы и шли, праз якія гарады и вёскі вы проходили. Усе мы, пилигримы, прибываем сюды, каб молиться, каб зачерпнуть гэтай Божай буцлаўскай цішыні. И чем голоснее мы будем кляскать у долони, спевать и радоваться, тем больше эффект гэта менавіта цішыня, пребывание перед Матерью Божией, якая нас веде до Иисуса Христа, даст свой плон. Тому подчас пребывания тут, у Буцлаве, веселися и кляскай у долони. Свято сердце своего прославляй. И каб размаўляць з вами вашей мовой, мы сегодня запросили наймалодшего біскупа епископату Беларуси, ксяндза біскупа Андрея Зноска, дапаможнага біскупа Спинска, каб ён до вас промовил, каб ён разом с вами молился. Тому, Ваша Экселленция, просим далей продолжить уже побожно. Я паспрабую побожна. На правах галоўнага цэлебранца я хацеў бы агучыць цяпер сваю інтэнцыю, з якой я прысвячаю гэтую найсвяцейшую ахвяру, гэтую эўхарыстыю. Вядома, вы добра ведаеце, што кожны святар мае, напэўна, сваю інтэнцыю, хто дзякуе, хто за каго-то моліцца, некаторыя за сябе. Напэўна, я буду ўсе гэтыя дні тут, яшчэ будзе час для мяне памаліцца за ўвесь касцёл на Беларусі, за ўсю нашу бацькаўшчыну, за айчыну нашу. Але гэтую святую імшу, вось гэту першую, і з вамі маладымі, калі большасць тут моладзі, я хочу прасіць Бога, я прашу аб гэтым, калі служу імшы ў семінарыі, это ведаюць студэнты семінарыі. Я прасіў аб гэтым ужо не раз, калі тут служыў прама перад абліччам, цудоўным образам Божай Маці Буцлаўскай. Я прашу за нашу пінскую дыяцэзію.
Божа, дай нам ксяндзоў, дай нам сёстраў законных. Я прашу аб пакліканнях. Хай другія біскупы моляцца за свае дыяцэзіі. У нас ёсць всё. У нас цудоўнае палессе, маляўнічае, прыгожае. У нас касцёлы і старажытныя, і новыя. У нас людзі, вернікі, іх не так шмат, але яны крэпкія ў веры, яны моцна стаяць на нагах у веры. Але мы гінем без ксяндзоў, без сёстраў законных. Нас аж 3 біскупы, галоўны наш біскуп Антоній, шаноўны эмерыт, шаноўны заслужаны біскуп Казімір, я наймалодшы, і біскупаў хапае. Але, Божанька добры, пашлі нам ксяндзоў, каб у сэрцах хлопцаў, каб у сэрцах дзяўчат зрадзілася пакліканне. Бо можна стаяць на галаве, можна рабіць рэколекцыі, можна рабіць акцыі, пакліканняў, запрашаць, паказваць, вучыць. Але калі ты, Божа, не паклічаш, калі ты не даш голас у душу, то нічога не будзе. Таму я вот гэтую эўхарыстыю і прашу разам з вамі ўсімі. Божа, дай касцёлу новых, святых, адданых святароў і манаскіх асобаў. Каб мы маглі годна і з чыстым сэрцам складаць гэтую найсвяцейшую ахвяру, на пачатку пакаемся перад Богам в нашых людскіх слабасцях. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амин. Обратилися. Богу,
святі святу, змилуйся над нами, які береш на себе, так і святу, прийми молення наше, які святиш праворучайця, змилуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищейший Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Амен. Gloria in excelsis Deo. Gloria. 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 In excelsis Deo. Gloria. Молимся. Божа добрый Ойча, Ты узвялічыў найсвяцейшую Панну Марыю у Буцлаўскай святыні і праз яе заступніцтва спасылаеш нам незлічоныя ласкі. Учыні, каб пад яе матчынай абаронай наш народ мужна захоўваў веру, умацоўваўся ў надзеі і заўсёды жыў у любові. Праз Пана нашага, Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жывей валадарыць, у еднасці Духа Святога, Бог праз усе вякі вечныя. Читання книги пророка Сафонії. Радуйся, дочка Сіона, трыумфуй, Ізраїль. Весяліся і радуйся ад усяго сэрца, дочка Єрусалема. Адмяніў Пан прысуд над табою, прагнаў ворага твайго. Пан, кароль Ізраіля, пасярод цябе. Ужо больш не ўбачыш зла. У той дзень скажуць Єрусалему: не бойся, і Сіёну, няхай жа не слабнуць рукі твае. Пан Бог твой сярод цябе магутны, Ён збавіць. Будзе вельмі радавацца табе, узрушаны ў любові сваёю, будзе цешыцца табою ў весялосці, як у святочны дзень. Я забяру ад цябе нядолю, каб не было больш на табе сораму. Гэта Слова Божие. Дякуем Пану Богу. Погляди, дочка, послухай и схили свое ухо. Погляди, дочка, послухай и схили свое ухо. Погляди, дочка, послухай и схили свое ухо. Забудь народ свой и дом твоего Отца. Король прагне твоей пригожости, бо ён твой Пан, поклонися ему. Погляди, дочка, послухай и схили свое ухо. Полная славы выходит дочка короля, оденье яе выше
шыта золатам. У вышытым адзенні вядуць яе да караля. За ёю дзяўчаты, сяброўкі яе, уваходзяць да яго. Паглядзі, дачка, паслухай, і схілі сваё вуха. Вядуць іх з радасцю і ў захапленні. Уваходзяць яны ў караўлеўскі палац. Замест айцоў тваіх будуць твае сыны. Ты установіш іх валадарамі па ўсёй зямлі. Паглядзі, дачка, паслухай, і схілі сваё вуха. Читание послания святого апостола Павла до римлянам. Браты, любовь не кроводушная, майте ненависть до зла, горнитесь до добра, любите один одного братнюю любовью, опереживайте один одного у ветливости, у рупливости не слабните, духом полымнейте, служите Пану. Тешьтеся надеей, во утиску будьте терпливые, у молитве трывалые, у потребах святых берите удел, дбайте про гостинность, благословляйте тых, кто переследует вас, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с теми, кто радуется, плачьте с теми, кто плачет. Будьте одномысленные помеж собою, не мудруйте празмерно, але наследуйте покорно. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Читание Святого Евангелия поводле Луки. Хвала Тебе, Пане! Собравшися, Мария у тыя дні поспешила у горную краину, у город Юды, и увышла у дом Захарии и привітала Альжбету. Калі Альжбета почула привітанне Марыі, узворухнулася дзіцятка ва ўлонні яе, и наполнилася Альжбета Духом Святым, и ускликнула моцным голосом и сказала:
Благословленная ты меж жанчынамі, и благословленный плод улоння Твайго. И адкуль мне гэта, што маці Пана майго прыйшла да мяне. Бо калі голас прывітання Твайго загучаў у вушах маіх, узварухнулася ад радасці дзіцятка ва ўлонні маім. І шчаслівая тая, якая поверила, што споўніцца сказанае ёй Панам. У тыя дні сказала Марыя: «Велічае душа моя Пана, і ўзрадаваўся дух мой у Богу, маім збаўцы, бо ўзглянуў Бог на пакору сваёй слугі, і цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні. Бо вялікае ўчыніў мне ўсемагутны, а імя Яго святое, і міласэрнасць Яго з пакалення ў пакаленне над тымі, хто Яго баіцца. Паказаў моц сваёй правіцы, рассеяў тых, хто пыхлівыя сэрцам, скінуў магутных з трону і ўзвысіў пакорных, добром галодных насыціў, а багатых ні з чым адправіў. Прыняў свайго слугу Ізраіля, памятаючы пра сваю міласэрнасць, як абяцаў бацькам нашым, Абрагаму і яго патомству навекі. І прыбыла Марыя ў Альжбеты каля 3 месяцаў і вярнулася ў дом свой. Гэта слова Пана. Божий народе, дорогие браты и сестры, дорогие сябры, я яшчэ зусім недосведчаны у справах біскупскіх, тому что яшчэ няма нават года, як я быў пасвячаны в гэтую годнасць. Таму той досвед, которым я могу подзяліцца, это досвед з Ліды. Потому что там я шмат гадоў, бачу, Ліда ёсць, вітаю вас. Потому что там я даволі шмат гадоў, больш за 12 гадоў быў пробашчам у адной з парафій лідскіх. І таму вось сённяшняе наше разважанне я хацеў бы пачаць такой гісторыяй, якая сапраўды адбылася. Это каб крыху панізіць градус пафаса, трэба расказаць якую-то вясёлую такую гісторыю. І вось кожны год, так як і шаноўны біскуп Владзімір, мы хадзілі кожны са сваёй парафіі у Тракелі. Вы чулі пра Тракелі? Это санктуарый Маці Божай Гродзенскай дыяцэзіі. І вось мы ладзілі пілігрымкі, паломніцтвы са сваіх парафій. І, вядома, мне, як кожнаму пробашчу, хацелася, каб ішло болей, таму што мы непазбежна знаходзімся пад уплывам вот этих статыстык, лічб, мы ганарымся, што это не выкінеш з нас. Вось гэтага, што больш, вот як это добра, значит, ты стараешься. Ну і зразумела, што я заўсёды заахвочваў, запрашаў, казаў, што паглядзіце на мяне, вот, які я мощны спартсмен, калі я дайду, то і вы дойдзеце ўсе. Так вот абяцаў, што будзем адпачываць шмат, там пад кожным дрэвам будзем сядаць, будзем... І казаў, і бярыце з сабою шмат всякіх вкусняшак, всякія смакалыкі. І між іншым, адзін год я сказаў так: бярыце з сабою самы найбольшы кумпяк.
Вы знаете такое слово? Может, это только там у нас так говорят. Для зусім городских я скажу, что это як быццам бы хамон. Ну, а у нас это что? Это, ну, такая вот свиная нога. И вельми смачна, хто рос у бабуляў, ездили на вёску, то ведают, что это такая засушенная, завенджаная, заправленная, приправленная, вельми смачная ежа. И я вось так сказал, як-то попал в такий раж, что кажу, будем так отпочивать, а ісці, каб вы разумели, день. Это 20 километров от Лиды до Тракелю. И я кажу, вот, треба брать. И я сказал про это кумпяк. Вы разумеете, что было? И на який-то там день, коли мы уже выбирались ісці, а это заўсёды пятница, коли ідецца вот з Лиды у Тракелі, то, але заўсёды была так само, як і сёння. Я ведаю, что арцыбіскуп митрополит даў дыспенсацыю. Сёння можна есці мяса смела і даволі. Але і мы таксама карысталіся з гэтага, але прадстаўце сабе, што вот мы ідзем, і першы дзе-то там першы прыпынак, першы адпачынак, мы уселіся ў цянёчку дрэваў, і адзін мужчына сапраўды цягне з рюкзака кумпяк цэлы. І ён якраз стаяў збоку, я кажу, ой, а што это у вас? Кажу, да каб вы ж сказалі. Бачыце, які ён быў паслухмяны. Але я хочу сёння у вас запытаць, што вы прынеслі з сабою у вашых рюкзаках? Напэўна, там і ружанцы, напэўна, там і кніжачкі да набажэнства, напэўна, там і розныя спеўнікі. Я бачу шмат розных рэчаў, у вас атрыбутаў, і хустачкі, і стужкі, такія прыгожыя сцягі. Але я хочу запытаць, ці прынеслі вы з сабою тых, хто прасіў вас аб малітве? Прынеслі. Ці ўзялі вы іх з сабою? Тых, хто астаўся там. Там, у Паставах, у Браславе, у Лідзе, у Нарачы, у розных месцах, у вашых дамах. Ці прынеслі вы іх з сабою у вашых рюкзаках? Іх просьбы, іх малітвы. Адзін ксёндз падзяліўся са мною такім сведчаннем, што з яго парафіі заўсёды ішла і ідзе пілігрымка. І адна жанчына, яна належала і належыць да Легіону Марыі. Вы знаете такую арганізацыю? Легіон Марыі. Это жанчыны і мужчыны, якія служаць Богу праз Марыю, праз дабрыню сваіх рук, праз сваё слова, праз малітву. І вось яна, этая жанчына, яна перастала хадзіць, у тым сэнсе, што яна перажыла цяжкую хваробу, і яна па хаце ходзіць з хадункамі такімі, ведаеце, такія вот. Яна, это першы год быў, што яна не магла пайсці у пілігрымку. І яна свайго ксендза попросила, прыміце мяне ў ваше паломніцтва, ў пілігрымку. І ён кажа, пані, але як можна гэта зрабіць? Яна кажа, вы, калі ласка, калі вам не цяжка будзе, вы пасылайце мне які-то сігнал, смс-ку, якое-то, што вы цяпер робіце? Я буду з вами. Вы будете спяваць гадзінкі да Божай Маці, і я буду спяваць у хаце. Вы будете крыжовы шлях молиться, там, под солнцем, под дождем, под ветром, и я буду тут. Я не сяду есці, пакуль вы не спынецеся на прыпынак. Разумееце ці не? Яна ішла з імі, толькі са сваёй хаты. Вот іх вы ці прынеслі? Іх.
тых, каго вы любіце, за каго вы перажываеце і за каго вы моліцеся. Трэба было, я ўпэўнены, што вы прынеслі іх з сабою ў сваіх рюкзаках. Я мог бы цяпер запытацца у нашага шаноўнага госця, да не госця, ён тут свой, у біскупа Клеменса з Саратова. Я мог бы запытацца, што вы прынеслі у сваім рюкзаку. Я думаю, ён сказаў бы нам, як шмат ён прынёс адтуль з Саратова. Колькі думак, колькі людзей ён там аставіў у парафіях, у сваёй дыяцэзіі, за якіх ён перажывае, моліцца, плача перад образам Божай Маці. Што мы прынеслі сёння ў нашых рюкзаках? А ці ўзялі вы камень з сабою? Камень, які часамі выдаецца, што ён ляжыць у чалавека на карку. Камень страху, камень крыўды. Ці ўзялі вы яго з сабою? Камень грахоў сваіх. Ці ўзялі вы яго з сабою? Некаторыя часамі бяруць у рукі спецыяльна які-то булыжнік па дарозе, от каб адчуць яго вагу ў руках, просто каб падтрымаць і вот так фізічна адчуць, што гэта что-то значыць, это вага, это что-то, что не дае рухацца, что-то, что звязвае свабоду. Трэба было гэта прынесці сюды. Тут можна гэты камень аставіць. Тут можна, вось там цэлае поле цяпер камянёў. Я бачу іх цяпер духоўным зрокам. Там горы камянёў цяпер ляжаць. Там сотні людзей цяпер ужо, а яшчэ будуць людзей, якія там гэтыя камяні са сваёй душы, не з рюкзака, але са сваёй душы. Камень крыўды, камень неадпушчанага, камень незакрытага ў душы, таго, чаго мы не прабачылі. Ці прынеслі мы гэта ў сваіх рюкзаках? І самае галоўнае, я хацеў бы запытаць, ці ўзялі мы сябе з сабою? Сябе самых, ці ўзялі мы з сабою сюды? Асаблівае гэтае пытанне кірую да нас, біскупаў, да вас, шаноўныя святары, арганізатары пілігрымак, да вас, сёстры законныя, да вас, валанцёры, аніматары, спевакі, кухары, все, хто арганізавалі, усе, хто завіхаліся каля розных абавязкаў. Можа, у нас за гэтыя дні паломніцтва, можа, і не было часу пабыць сам-насам, з сабою і з Богам, таму што ўвесь час трэба ісці і думаць, якая наступная песня, як цяпер зайграць на гітары, калі ўжо будзе гэты прыпынак, дзе іх рассадзіць маіх, а ці добра там будзе, а чым накарміць, а ці ўжо прывезлі. Тэлефон у іх, у гэтых людзей, тых, хто арганізоўваў, часамі раскаляўся, быў чырвоны тэлефон з сабою, а мы прасілі, не бярыце з сабой тэлефоны. Адпачніце ад іх, але як, калі ты арганізуеш? Ці ўзялі мы самых сябе сюды, у нашыя рюкзакі, каб прынесці іх да алтара Божай Маці? Дарагія мае, адкажыце на гэтыя пытанні сабе. Тут месца, якое мы знайшлі для сябе, і самі не ведаем, чаму яно такое. Калі б любога з вас, бо мы вучыліся, катэхізмы, навуку рэлігіі праходзілі, калі б кожнага з вас запытаць, вы бы сказалі, лёгка далі падказ на маё пытанне, дзе ёсць Бог? І кожны адкажа адразу, Бог
Кругом. Бог у небе, на зямлі і на кожным месцы. Чаму б нам не сабрацца дзе-то ў іншым месцы, ў полі, ў лесе? Чаму тут? Гэта таямніца Божага выбара. Бог выбраў гэтае месца. Тут неба бліжэй да зямлі. Вот тут. Таму я веру, што вы прынеслі сюды з сабою все свае клопаты, все свае пытанні, все тое, што ляжыць у вас на сэрцы. Можаце смела гэта расказаць. Перад абліччам Божай Маці, перад гэтым небам, з якога да нас усміхаецца Бог. Амен. Вызнаем нашу святую веру, веру у адзінага Бога, Айца Усынаву. І у адзінага Пана Jesуса Христа, Сына Божага адзінароднага, Царца Небожага, перад усімі векамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася, і Он дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і уцелавіўся ад Духа Святога, з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас, пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос, паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праварушаецца, і зноў прыйдзе ў хвалі, судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз пророкаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі апостольскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрэшэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Праз заступніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі Буцлаўскай узнясём да нашага Айца ў небе пакорныя просьбы. Бог же надей, няхай напоўніць вас усялякай радасцю і спакоем у веры, каб вы праз мост Духа Святога абагасціліся надзеяй. Молімся за святы касцёл, каб сярод заганаў гэтага свету быў светачам надзеі, праўды і міласэрнасці. Пачуй нас, о Пане, Тебе ускликаем, пачуй нас, просим Тебе. Пачуй нас, о Пане, Тебе ускликаем, пачуй нас, просим Тебе. Дзякуючы веры, мы атрымалі доступ да той ласкі, у якой трываем, і мы ганарымся надзеяй на славу Божую. Молімся за святога Айца Льва, прысутных сярод нас біскупаў, святароў, каб умацаваныя дарамі Духа Святога заўсёды імкнуліся абвяшчаць Божую праўду і наследаваць Хрыста. Пачуй нас, о Пане, Тебе ускликаем, пачуй нас, просим Тебе. Пачуй нас, о Пане, Тебе ускликаем, пачуй нас, просим Тебе. Прыйдзіце да мяне, усе спрацаваныя і абцяжарныя, і я супакою вас. Молімся за ўсіх пілігрымаў, а таксама за ўсіх арганізатараў, валанцёраў, людзей добрай волі, каб іх намаганні былі ўзнагароджаны духоўнымі пладамі і ўмацаваннем у веры.
Почуй нас, о Пане, Тебе укликаем, почуй нас, почуй нас, о Пане, Тебе укликаем, почуй нас, просим Тебе. Усялякі свой клопат ускладзіце на яго, бо ён клапоціцца пра вас. Молімся за хворых і пакутуючых, а таксама за тых, якія не маглі ўдзельнічаць у пілігрымцы, каб яны маглі знайсці суцяшэнне і надзею, а таксама адчуць Божую прысутнасць у сваіх дамах і сэрцах. Почуй нас, о Пане, Тебе почуй нас, о Пане, Тебе укликаем, почуй нас, просим Тебе. Таму, хто просіць у цябе, давай і не адварочайся ад таго, хто хоча пазычыць у цябе. Молімся за тых, хто падтрымлівае пілігрымам якім-небудзь чынам. Няхай Бог узнагародзіць іх сваіх благаслаўленнем і адорыць патрэбнымі ласкамі. Почуй нас, о Пане, Тебе почуй нас, о Пане, Тебе укликаем, почуй нас, просим Тебе. Таму, падперазаўшы сцёгны розуму вашага, чувайце і моцна спадзявайцеся на ласку, якая будзе прынесена вам у аб'яўленні Езуса Хрыста. Молімся за нас, тут прысутных, каб, перажываючы юбілейны год надзеі, маглі адкрыць свае сэрцы на дзеянне Святога Духа, умацаваць сваю веру і з адвагай абвяшчаць добрую навіну. Почуй нас, о Пане, Тебе укликаем, почуй нас, о Пане, Тебе укликаем, почуй нас, просим Тебе. І молімся, каб кожны з нас распазнаў сваё пакліканне, у каго да святарства, у каго да манаскага жыцця, у каго каб быць святым і шчаслівым сужэнцам, каб у нас хапала мудрасці і розуму пазнаць сваё пакліканне, а тыя, хто яго ўжо распазналі, каб у ім умацаваліся, а Бог каб благаславіў нашыя жыццёвыя шляхі на яго хвалу і нам на заслугу. Просім Цябе. Почуй нас, о Пане, Тебе укликаем, почуй нас, просим Тебе. Почуй нас, о Пане, Тебе укликаем, почуй нас, просим Тебе. Божа, выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб мы праз заступніцтва беззаганнай Марыі умелі сваім жыццём удзельнічаць у Тваім спрадвечным плане збаўлення. Праз Хрыста, Пана нашага. Сёння тут і цяпер, у гэтай найсвяцейшай Эўхарыстыі, мы злучаемся со Святой Тройцей и жадаем принести наши дары, наши пилигримки, наши намаганні, наше імкнення до любові Бога і ближнього. Приносячи до алтаря наши людские ахвяраванні, такие недосконалые, але верим, что шчырыя, звяртаемся до слов святого Яна Паўла II. Няма іншай крыніцы надзеі для чалавека, акрамя міласэрнасці Божай. Два жывыя голубы, сімвалы праўдзівага супакою, які сыходзіць з неба.
Няхай яны нясуць нашу малітву аб супакоі ва ўсім свеце. Няхай наша надзея будзе большай за ўсё, што можа супярэчыць гэтай надзеі. Якар – сімвал непахіснасці. Падчас жыццёвых бураў, у акружэнні непераадоленых і бязлітасных хваляў, няхай ён нагадвае нам, што Бог – наша скала і ў ім наша надзея. Надзея – гэта як прамень святла, які пранізывае цемру і паказвае нам шлях наперад нават у самыя цяжкія хвіліны. Палаючы факел – знак нашай гарачай веры і жадання несці Хрыста свету. Няхай ён асвятляе нашу зямную вандроўку і указвае дакладны шлях у складаных сутоннях сучаснасці. Вы павінны быць моцнымі сілай надзеі, якая прыносіць поўную радасць у жыцці і дазваляе нам засмуціць Святого Духа. Мы павінны быць моцнымі сілай любові, якая мацнейшая за смерць. Паветраны шар у форме вялікага сэрца, сімвал любові і радасці. Падобна гэтаму шару, няхай і нашыя надзеі ўвесь час імкнуцца ўвысь, у нябеснае валадарства, да валадарства Божай любові. Гэтак жа лёгка, упэўнена, да мэтанакіравана. Надзея – гэта ўпэўненасць у тым, што жыццё мае сэнс, нягледзячы на цяжкасці і пакуты, і што ў Бога ёсць план любові для нас. Скрутак Святога Пісання з тэкстам пра надзею. Гэта напамін для кожнага з нас, што Слова Божае суцяшае і дае адказы ў складаныя жыццёвыя імгненні. Няхай у моманты выпрабаванняў Біблія будзе нашым галоўным апірышчам і прытулкам. Бог – першая крыніца радасці і надзеі чалавека. Букет сланечнікаў, сімвал радасці і жыцця. Няхай яны будуць сведчаннем нашай удзячнасці за дар стварэння, за кожнага і кожную, за навакольны свет, за найменшую казурку і за бясконцыя прасторы касмічнага вакаёму. Няхай Богу за ўсё гэта будзе хвала. Будьце носьбітамі хрысціянскай веры і надзею ў гэтым свеце, жывучы любоўю кожны дзень. Хлеб і віно – нашы найкаштоўнейшыя дары, якія з'яўляюцца знакам цела і крыві Хрыста. Няхай яны нагадваюць нам, што святая камунія
з'являється найвищейшою формою єднання усього Костьола у Христі. Нехай супольна Евхаристія буде криницею нашої любові один до одного. Моліться, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Пан, Бог усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Прими, просим Тебе, Пане, молитвы и ахвяры Твоего народа, якие он Тебе приносит, каб праз заступництва Наисвятейшей Марии, Мати Твоего Сына, стали действенными молитвы и были выслуханы просьбы кожного человека праз Христа Пана нашего. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Угору серце. Узносим і
Богу нашаму. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збагавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, і каб мы аддавалі Табе належную хвалу, благаслаўлялі Цябе і праславлялі, адзначаючы ўрачыстасць Найсвяцейшай Марыі заўсёды Дзевы. Яна праз дзеянне Духа Святога зачала Твайго адзінароднага Сына і, захоўваючы хвалу дзявоцтва, дала свету спрадвечнае святло Езуса Христа, нашага Пана. Праз Яго Тваю веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі ўсклікаючы. Святый, святый, Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна, госанна на вершинах, госанна, госанна на вершинах. Благословленный той, кто приходит в имя Пана. Госанна, госанна на вершинах, госанна, госанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыцця ў хвале. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына,
ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юзефам, прысутнымі тут біскупамі і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзефам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа, Ойча всемогутны, у еднасці Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечныя. Молимся да Айца Небеснага, як навучыў нас Езус Христос. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди владыцтво Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего, что дённо дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от зла. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакой у дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага, Езуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костёла Твоего, и будь ласкавы згодна з Твоей волей, адарыць яго супокоем и еднасцю, які живеш и валадарыш на веки вечныя. Аминь. Супокой Пана няхай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою.
бяреш на сябе грахі свету. Змілуйся, змілуйся над нами. Баранку Божий, які бяреш на сябе грахі свету. Змілуйся, змілуйся над нами. Баранку Божий, які бяреш на сябе грахі свету. Одари нас упокоєм. Одари нас упокоєм. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя пакліканыя на вячэру ягоную. Я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Рыхтуемся да прыняцця святой камуніі. Встаньце, калі ласка. Служба парадку, скаўты зробяць праходы. Няхай яны застануцца заўсёды на працягу ўсёй камуніі, каб святары маглі дайсці да вас. Тыя, хто будуць прымаць святую камунію, няхай зложаць рукі ў выглядзе крыжа на сваіх грудзях, каб святар мог распазнаць, што вы гатовыя прыняць святую камунію. Осям'я дає тіла, що насичає.
посаде один, Иисус святый. Годный Он всей хвалы, пощады, славы. На посаде один, Иисус святый. Годный Он всей хвалы, пощады, славы. Годный той огня, что забитый был всем на трон, таких не моя Бог. Створение и старцы все, Ему сносят славу и хвалу, таких не моя Бог. На посаде один, Иисус святый. Годный Он всей хвалы, пощады, славы. На посаде один, Иисус святый. Годный Он всей хвалы, пощады, славы. Годный той огня, что забитый был всем на трон, таких не моя Бог. Створение и старцы все, Ему сносят славу и хвалу, таких не моя Бог. Годный той огня, что забитый был всем на трон, таких не моя Бог. Створение и старцы все, Ему сносят славу и хвалу, таких не моя Бог. Один Ты годный славы, один Ты годный славы, один Ты годный славы, Ты Господу всяго, один Ты годный
і ласкавий. Довготерпливий і шмат милостивий. Милосердность Його над усіми створеннями, Його немилий. Пан добрий до всіх. Пан милосердний і ласкавий. Довготерпливий і шмат милостивий. Милосердность Його над усіми створеннями, Його немилий, так добрий до всіх. Пан вірний во всіх своїх словах, святий во всіх своїх справах, підтримує тих, хто упав, він добрий до всіх. Пан вірний во всіх своїх словах, святий во всіх своїх справах, підтримує тих, хто упав, він добрий до всіх. Нехай славять Тебе все створения Твои, все святые Твои, благословляют Тебе. Нехай славять Тебе все створения Твои, все святые Твои, благословляют Тебе. Нехай славять Тебе все створения Твои, все святые Твои, благословляют Тебе. Нехай славят Тебе все створения Твои, все святые. Пан верный во всіх своїх словах, святий во всіх своїх справах, підтримує тих, хто упав, він добрий до всіх. Пан вірний во всіх своїх словах, святий во всіх своїх справах, підтримує тих, хто упав, він добрий до всіх. Молимся. Милосердный Боже, отдаючи пошану Найсвятейшей Панне Марии, нашей Мати и Володарцы, мы приняли Найсвятейший сакрамент. Покорно Тебе просим, учини, как мы могли стать удельниками вечной гостины в небе, праз Христа Пана нашего. Как завершить вечеру Пана, попросим наших біскупов нас благословить. Позднее, после благословления, отбудется представление пилигрима
і іншыя аб'явы. Вялікі дзякуй вам усім за супольную малітву падчас гэтай найсвяцейшай Эўхарыстыі. І цяпер разам з усімі прысутнымі біскупамі удзелім вам пастырскае благаслаўленне. Пан з вамі! Няхай імя Пана будзе благаслаўлёна. Дапамога наша ў імені Пана. Які стварыў неба і зямлю. Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Христа. Дзякуем Пану Богу. Сёлета мы переживаем, як уже было узгадано, юбилейный год христианства. И тут у нас, у Буцлаве, у доме нашей Мати Божией Буцлавской, мы адчуваем сапраўды гэтую великую ласку пробывать разом. Об гэтым говорит папа Лев XIV, які сказал, что хоть мы все розныя, але у Езусе Христе мы все одно. И сапраўды, кожны з вас, ведаю, что вы стаміліся, але еще это долго не займет, полчаса. Хочу подяковать разом с вами Богу за гэты великий дар пробывания разом. Мы одна семья. И костёл, и держава, это семья семью. Тому кожны з нас у адказе перед тым, насколькі моцная наша католицкая семья. Тому дякую за сённяшнюю молитву и Слово Божие для ксяндза біскупа Андрея з Носка, з Пінска. Дякую для ксяндза біскупа Владимира Гуляй за его молитву, бо ён молился менавіта за вас. Бо каже, тут найбольш моладзі, а ён при конференції епископату адказны за душпастырства моладзі. І уже ў гэтым годзе ладзілі дні моладзі агульнабеларускія ў Гродні. Хтось быў у Гродні на днях моладзі? Нікого не было, да? Чому так слабо? Тому тыя, якія былі ў Гродні, дайце яшчэ раз сігнал, што вы былі, каб і іншых заахвоціць. Бо вы как ромашки на лузе, только чуть-чуть, десь там. Тому закликаем вас, моладзь, сапраўды наступны год, як только пачуеце, убачыце інфармацыю, што будзе дзень моладзі, приехать, каб мы могли разом прославлять Бога и быть не только пилигримами, але так, как папа Францишек просил нас, как мы были так само и апостолами. И теперь хочется так само разом с вами помолиться, бо мы кажем про милосердность Божию, доверяем Тебе, и в этом годе, одразу пасля Великодня, святый Айцец Францішак адышоў дадому айца па ўзнагароду, па яго міласэрнасць. І памятаем, як ён яшчэ недавно казаў, звяртаючыся да вас, маладых, Христус жыве, і ён хоча, каб і ты жыў. І кожны, хто дазваляе Христу дакрануцца сябе словам праз камунію святую, ён становится наново молодым молодостью Иисуса Христа, який является найпрыгажэйшай молодостью этого света. Тому тут вопрос на засыпку. Вы хотите быть молодыми всегда или нет? Только я один хочу быть молодым?
Тому тримайтеся Єсуса Христа, читайте Його Слово, приймайте, запрошайте Його до своїх серців, щоб ніколи не состариться душою, не стомиться душою. І тут при гэтым усім есть наглядный пример и самое найлепшее пожадание для ксяндза біскупа Казіміра, який в этом году отзначає 80-х. Браво для его! Biskup Казимир с Гомеля едет 6 часов без нарушения правил дорожного движения. И чтобы не заснуть за рулем, сам едет за рулем, ружанец отговаривает. Когда молюсь, никогда не усну. Это тоже еще одна вам добрая рада. Чтобы вы не стомились в дороге, вы знаете, что робить. Триматься Иисуса и молиться. И в этом году, дякую за 25 год святарства, ksiądz biskup Олег и ksiądz biskup Александр Яшельский. И много-много святоров в их это. Если кто-то мает 25, то встаньте. Нема никого? О, есть. Дякувати Богу за те, що ви, пройшовши стільки днів і стільки кілометрів, ще маєте ту силу. І це знову свідчення того, що Ісус не дає нам стареть. Прийняли Ісуса Христа до наших серць, і нехай наше серце палає для Його і так само для іншого чоловіка. Напевно, що можна було б много-много говорити, але інші вже добиваються до мікрофона. Тому пожадання для вас, щоб сапраўды, так як біскуп Андрей казав, щоб гэтыя дні, гэтыя моменти тут перебування не змарнаваць. Бо стільки йшли, стільки, скажем, терпіння для того, щоб спати і щоб невідомо о чим думати. Вось образ Матері Божої, вось костьол, вось святиня, вось той момент, до якого я імкнувся, імкнулася, йшов. Как тут молиться, как тут быть, как это действительно разгрузить этот заплечник, как это называется, и ко мне, и всего, но и как сердце наше наполнилось радостью с того, что Иисус нас любит, и Он с нами. Дякую и запрошаем до супольной молитвы, супольного чування. Без пробитых колов, 20 раз на роварах, 9 человек, 3 дни, 180 километров, Минск, Буцлау. Разом со сподорожным ветром и айцом Гедрыхом Валейка на роварах 7 человек, 1 день, 57 километров, Мядел, Буцлау. У самоте, але с крестом, 1 человек, 2 дни, 64 километры, глубокая Буцлау. У Першиню 16 человек, 2 дни, 51 километр, христианский социальный центр, Росица, Буцлау. Обвяшаючи Євангелие стежками нашей батьківщини, 21 человек, 6 дён, 140 километров, Легион Марии, Минск, Буцлау.
не посцяцца ў інстаграме, але посцяцца ў пілігрымцы з ксяндзом канонікам Уладзіславам Завальнюком на вадзе 24 чалавекі, 4 дні, 130 кілометраў, постная пілігрымка Мінск-Буцлаў. Зайцамі-мар'янамі на чале з ксяндзом Александром Жарнасекам 50 чалавек, 8 дзён, 210 кілометраў, Росіца Буцлаў. У чаўне надзеі ад валадаркі азёраў зайцамі сальварытарыянамі і сёстрамі-эўхарысткамі 50 чалавек, 4 дні, 140 кілометраў, Браслаў-Буцлаў. Зайцамі-дамініканамі і псом Дамінікам на чале з ксяндзом Яўгенам Шымановічам пад кіраўніцтвам ксяндза біскупа Олега 52 чалавекі, 7 дзён, 250 кілометраў, Віцебск, Буцлаў. Вось з такімі шалікамі і ў такіх кашуляк разам з сястрой дамініканкай 55 чалавек, 4 дні, 140 кілометраў, Ракаў, Буцлаў. Самая чыстая пілігрымка, першая прывітаўшая Марыю разам з біскупам Уладзіславам 8 раз, 60 чалавек, 9 дзён, 250 кілометраў, Ліда Буцлаў. Про Христо эт Эклезія разам з зайцамі-мар'янамі 93 чалавекі, 5 дзён, 130 кілометраў, Жодзіна, Буцлаў. У 100-ю гадавіну заснавання дыяцэзіі прыйшлі ў Буцлаў нагамі на чале з ксяндзом Паўлам Рудзьманам 104 чалавекі, 9 дзён, 293 кілометры, Баранавічы, Буцлаў. Под блакитным плащом Марыі з ксяндзом Олегом Хмылко і групай грэка-католікаў 113 чалавек, 5 дзён, 133 кілометры, Полацк, Буцлаў. Калі ласка, прапусціце хуткую дапамогу.
Хтось моцно кричав, тут треба допомогти чоловіку. Вілейка, вілейка. С ксяндзом Александром Барылой 137 километров. Вілейка Буцлав. С чаровной мясцины Чаран 28 раз разом с зайцами-кармелитами 145 человек, 3 дни, 70 километров. Нарач Буцлав. Без экранного часу телефона, пробываючи у духу Дона Боска, разом с зайцами-салезьянами и сестрами-салезьянками 145 человек, 6 дён, 105 километров, Салезьянская. Смаргонь Буцлав. У 20-й юбилейный раз до Марии, мати пилигримов надеи, разом с ксяндзом Иваном Короткиным 170 человек, 3 дни, 60 километров, глубокое Буцлав. Разом с Марией с разных кутков Белоруссии, с ксяндзами-сердцанами 228 человек, 3 дни, 77 километров, поставы Буцлав. Тридцать раз у спеку и без дождю зайцами-христосовцами с 50 разных парафий 354 человеки, 5 дён, 125 километров, Минск, Буцлав. Об'єднала разные поколения, семейная пилигримка руха экип Нотр-Дам с ксяндзом Андреем Сиповичем, 86 семьев, 268 удельников, на больше чем 40 колясках, пузыры Буцлав. Праз усякое створение отдається Богу слава, праз усё, что есть на свете, солнце, месяц, зоркий ветер. Народы усей земли разом с братами капуцинами 5 дён, 120 километров, самая великая пилигримка в гэтым годе, 363 человеки, молодечно Буцлав.
У юбілейны год, ідучы шляхамі надзеі, прайшоўшы 2740 кілометраў, каб праславіць Бога ў цудатворным буцлаўскім абразе, сабралася 2484 пілігрымы. Дякую вялікі ксяндзу Андрэю за такі дакладны падлік. Паломники из России, более 50 человек. Дайте им браво. А сейчас все вместе пищим как можем. Беларусь, Буцлав! Громче! Молодцы! Вы лучшие! Найлепшыя. Пару важных аб'яў. Споведь біскуп нам ужо падказаў у часе імшы за плебаніяй. Калі ласка, няхай ніхто не застанецца невыспаведаны. Наступная асвячоная вада з левага боку ад базылікі. Тыя, хто не паспеў прыняць святую камунію падчас святой імшы, ксяндзы д'яканы будуць удзяляць святую камунію заўсёды пасля кожнай святой імшы у базыліцы. Яшчэ некалькі важных момантаў, што нас чакае далей, таму што Буцлаў гэта не толькі пілігрымка, але гэта таксама час, калі мы прабываем разам. Пусціце, калі ласка, хуткую дапамогу, зрабіце праход, падтрымаем, каб чалавека, якого там дастаўляюць, каб ён хутчэй выздаравеў, далучыўся да нас. Адразу пасля святой імшы акафіст у выкананні хору грэка-каталіцкай царквы тут на алтары. Пазней у 20:30 марыйныя нешпары вядуць браты меншыя капуцыны. У 21 гадзіну запрашаем вас усіх на крыжовы шлях, які правядуць айцы кармеліты босыя. У 22 гадзіны запрашаем на моладзевую праграму «Моладзь да моладзі». У 23:30 працэсія з копіяй абраза Маці Божай Буцлаўскай. Да 6 жніўня, да свята перамянення пана у Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі праходзіць акцыя «Дар сэрца» для парафіі ў патрэбе. У ларочку нашага радыё Марыя вы можете знайсці такія каменьчыкі, цаглінкі, і скласці невялічкую ахвяраванню. Найперш хацеў бы падзякаваць за тым, хто ў мінулым годзе ўдзельнічаў у гэтай акцыі. Вельмі шмат добрых спраў было зроблена ў парафіях, якія сапраўды патрабуюць нашай падтрымкі. І такая просьба, няхай ніхто з нас у гэтым годзе не з'едзе з Буцлава без такой цаглінкі, а ў наступным годзе я прадстаўлю вам справаздачу, куды гэтыя ахвяраванні былі накіраваныя. Добрага вечара. Сустракаемся разам на малітве, на праслаўленні Бога. Зараз запрашаю хор выканаць спеў на завяршэнне нашай малітвы. Заспявайте серці наші,
Прочагваем нашу молитву якраз акафистом. Акафист – особливый старожитный гимн dla uszanowania Matki Bożej. Wszystkich tu pielgrzymów grekokatolików zapraszam na estraду, tam gdzie do tego momentu był chór. I tam przez chwilinku patrzą modlitwę. To tak nie widać, że muszę ich nie baczyć tu. Я тоже. Починаем акафист. Błogosławiony Bóg nasz spred wieku, ciapier i zawsiody i na wieki wieków. Kniaź aniołów był posłany z nieba skazać Bogorodicy, raduj się, ubaczywszy, jak Ty, Gospodzie, przyjął Ciała wieje, kali jeszcze nie ści bezcielesnych objawionych słował, i on sumiał się już kliknął. Радуйся,
учи свое чистое дьяводство, святая смело отказывание Гавриил, дивными и тяжкими да успринятия для души моей, сдаются словы Твое, что это Ты кажешь мне про народжение без семя зачатого и кричишь Аллилуйя. Хочучи познать непознавальное, дева сказала анелу, скажи мне, як може сын народиться от девы, а то и в отказ со страхом ускликну. Радуйся, удельница таинств крови Божьего. Радуйся, вера в тое, что застається таємним. Радуйся, початок судов Христових. Радуйся, сповнення навчання в Ягодних. Радуйся, лестница небесная, по якой Бог зійшов. Радуйся, мост, який в'язі людей до неба. Радуйся, одюж матголосний анёлов. Радуйся, плач переможенных бесов. Радуйся, вот и в невыказный способ народишься плод. Радуйся, вот и не объявила тайницы никому. Радуйся, вышедшая за мудростью всех ученых. Радуйся, за ранка, что осветляет розумы верных. Радуйся, Дева Мать. Силу Всевышнего осенила тады беззинную, и она зачала, и он явил доброплодное в лоне ей быть сомниву уродливой для всех, что жадают жать избавления и кличут Аллилуйя. Маючи в лоне своим Бога, дева спешно поспешила до Альжбети, сын якое в лоне є, почувши привітання, устешився и узворухнувся, быцем хотел уславить Богородицу песнею. Радуйся, калинка неугадального куста. Радуйся, радуйся, море, что потопило духовного фараона. Радуйся, скала, с якой тече вода для тих, что жадаючися. Радуйся, огненный слуг, что осветляет шлях для тих, что у темры. Радуйся, покрыва свету, что широкое за небо. Радуйся, ежа, что заменила ману. Радуйся, служка святой радости. Радуйся, олясаная земля. Радуйся, криница, с якой тече мед и молоко. Радуйся, Дева Мать. Да Симеона, якому настав час сойсти з гэтага зманливого свету, принесли тебе, як дитятка,
але ён спазнаў табе дасканалага Бога, і, дзівячыся з тваёй невыказнай мудрасці, усклікнуў Алілуя. Tworca zjawił się i pokazał nam stworzeniem swoim nowy twór. I on wyjrzał z bezsemiennego łonia dziewy, zachowawszy jej nieporuszną, jak my baczući gety cud uwilja je. Бачачи дивосное народжение, отдалимся от свету и перенесемся думкою на небо. Вось найвышейший Бог з'явився на землі, як чоловік, как узнять до небесної вишини тих, що кричуть Алілуя. Неумещальное слово было полностью присутное на землі, не покинувши небо. Бог это было не перемещение, але Божия спогада, что народилась от девы, якая приняла Бога и почула такое усхваление.
Все анёлы сдивились, угледевши величь утеловления Твоего. Недоступный Бог, Ты стался доступным для людей, жив сярод их и чув, як яны ускликают. Аллилуйя! Шматсловные красомовцы мокнуть быццам рыбы перед Тобою, Богородица, я ныне ў змозе растлумачыць, як Ты сталася маці, застаўшыся девою. Мы ж, дзевічыся гэтай тайніцы, з верою клічам. Творца ўсяго прыйшоў з уласнай волі на свет, каб збавіць яго. Бог і пастыр, Ён з'явіўся дзеля нас, авечак сваіх, як чалавек, паклікаўшы падобнае падобным, як Бог Ён пачуў. Аллилуйя! Богородица, Дева, Ты оборонная стена для дев и всех, что прибегает до Тебе. Творца неба и земли, прихожу Тебе, пошарившися во лоне Твоим, уся чистая, и навучивши нас кликать. Радуйся,
dzisiejszych pieśniów za mała, kap należna usłabić bezlicz łaskaw Twoich. Kalib uładaru świętej naszych pieśniach było jak pieszczynak na bierezie mora, to i geta jak niż to uporównani z tym, co Ty uczynił dla nas, jak riczam, Aliuja. Мы бачим святую Деву, что быцем ясный светоч, светить тым, что у темры, запаливший духовный огонь, и она приводит усіх до познания Бога и просветляет розум, для этого славим я ей пяем. Радуйся, проміння бачного духовного сонця. Радуйся, блистані незахода святла. Радуйся, маланка, что осветляет души наши. Радуйся, гром страшный для что просвещает великое святло. Радуйся, криниця, з якої тече шма струменная рака. Радуйся, 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 а Христовой духмяности. Радуйся, от життєвлення тайної Как дать вызволение старых долгов, той, кто сплочивает долги всех людей, сам зайшов до тих, что одошли от ягоной ласки, разорвавши свечень невины, и он почув от усіх. Аллилуйя! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Славим Твое материнство, отдаем хвалу Тебе, Богородица, яко духовленной святыни, бо у Твоїм улонні поселився Господь, який тримає все в своїй руце. Йон освятив і уславив Тебе, і навчив нас піять Тебе. Радуйся, селища Бога слова. Радуйся, вышедшая за святое святых. Радуйся, кивот позолоченный духом. Радуйся, невычерпная скарбница життя. Радуйся, шмат коштовний вянець добрих уладаров. Радуйся, похвала побожних святоров. Радуйся, непорушный столб церкви. Радуйся, незнищальная стена благодатства. Радуйся, бо простянися могил сносится. Радуйся, бо тобою в городе перемагаются. Радуйся, лекарка тела моего. Радуйся, избавление души моей. Радуйся, Дева Матерь. Усехвальная Мати, что народила Слово Святейшее за всех святых, прими это наши молитвы, выбав от усяких бедов и вызволь от будущих муков тых, что пьют Тебе. Аллилуйя! Аллилуйя, аллилуйя.
Гэты завершальny kandakt śpiewałem zwyczajnie 4 razy. Powtarimy jego jeszcze razy 2, a biskupa Jurija prosimy tu dać nam błogosławienie. Zapraszajem. A może paśla błogosławienia zaśpiewałem Magutna i Ładarka z samego początku. Usiechwalna ja Maci, co narodziła słowa świętejsze za wszystkich świętych, przyjmij ja nasze modlitwy, wybała tu wszelkich biedach i wyzwala budущих mukał tych, co piają Tobie. Аллилуйя. Усехвальная Матерь, что народила Слово святейшее за всех святых, прими эти наши молитвы, выбава до всяких бедов и вызволи от будущих муков tych, что поют Тебе. Аллилуйя. Czekajem na błogosławienie biskupa Jurija. Kaliłacka, chodzicie do nas. Ja ciul, Władyka. A to Dobre jeszcze czuwać. moment, może być jatulka, wy tu komandujecie. Dziękuję wszystkim wam za modlitwę, dziękuję naszemu zbornemu choru za śpiew, dziękuję wszystkim pielgrzymom. My jeszcze poczekamy naszą modlitwę i liturgia bizantyjska, a nasza grekokatolicka u kościele o 6 godzin rańcy zawtra. Władyka, prosimy. Господь з вами. I z duchem Twoim. Благословлення Бога Всемогутного, Отця і Сина і Святого Духа, нехай сиді на вас і позастанеться назавсьоди. Amen. Magutna i Ładarka. Дзякуй вялікі братам і сёстрам грэка-каталіцкага абраду на чале з архімандрытам Сергеем Гаікам за супольную малітву. У 21:00 каля гэтага алтара распачнецца крыжовы шлях, які для нас правядуць айцы кармеліты. Таксама ў дадзены момант у базыліцы браты меншыя разам з хорам Транзітус моляцца нешпарамі да Маці Божай.